أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الصوم لي وأنا أجزى به صلاة عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کی خدمت میں جن دنوں میں آپ کی خدمت میں ہیں یہ ماہ رمضان کے ایام گزر رہے ہیں، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک تحفے کے طور پر بھیجا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے دن دوسرے مہینے کے دنوں سے، جس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے، جس کے ساعات دوسرے مہینے کی ساعات سے افضل ہیں، اور اس میں جو انسان خداوند عالم کے حضور میں عبادت کرتا ہے، خدا کے تقرب حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کرتا ہے، اس کو خداوند عالم دوسرے مہینوں کے اجر کے ہزاروں گنا زیادہ اجر دیتا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے خاص اہتمام کیا ہے، جن کے لیے اس مہینے میں شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، تاکہ میرے بندے اس خدا کی اور اپنے خدا کے قریب قرب حاصل کرنے کے لیے ان میں سختی نہ ہو، ان کے لیے کوئی مشقت نہ ہو۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، اور اس مہینے میں ہم پر روزے کو واجب کیا، اور روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ یا انا اجزا بہ، کہ یہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، یا میں اس کی جزا ہوں۔ یہ دو طرح سے پڑھتے ہیں اور دو طرح سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو روزہ ہے یہ میرے لیے ہے، اور اس کو میں جزا دیتا ہوں، اس کی جزا میں دوں گا یا خود میں اس کی جزا ہوں۔ تو یہ روزے کی اتنی اہمیت ہو گئی کہ کیوں ہے اتنی؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے؟ کیا یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے؟ کیا یہ زمین و آسمان کی مخلوق اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے؟ یا کیا یہ جو آسمان اور زمین کی مخلوقات جو ہیں، جو انسان ہیں، یہ ساری جو عبادات کرتے ہیں وہ خدا کے لیے نہیں ہے؟ لیکن پھر بھی کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں؟ تو اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ روزہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو اپنے لیے کہا ہے کیونکہ دوسری عبادات میں ایسے ہوتا ہے کہ انسان ان عبادات میں دوسروں کی خوشنودی کے لیے ان کو انجام دے سکتا ہے، دوسروں کو راضی کرنے کے لیے وہ عبادتیں انجام دے سکتا ہے، دوسروں کی خوشنودی کے لیے ان عبادات میں ریا کر سکتا ہے۔ لیکن روزہ وہ عبادت ہے جو دوسروں کے حضور میں تو ریا کر سکتا ہے، لیکن تنہائی میں اس میں ریا نہیں کر سکتا اسے کیونکہ اس میں بھوک اور پیاس اور خواہشات نفسانی پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اور یہ خواہشات نفسانی پر کنٹرول اگر دوسروں کے لیے ہو تو وہ ان کے سامنے کر سکتا ہے، لیکن اگر تنہائی میں ہو تو وہی ان خواہشات پر کنٹرول کر سکتا ہے جو خدا کے لیے یہ انجام دے رہا ہو، جو اس روزے کو خدا کے لیے انجام دے رہا ہو۔ اور یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی، کیونکہ یہ روزہ
खलवत और जलवत में, इसमें अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए, उसका तकर्रुब हासिल करने के लिए, उसको पाने के लिए इंसान अपनी सारे इन ख्वाहिशात को, अपनी भूख और प्यास को, उनको बर्दाश्त करता है, भूख और प्यास को बर्दाश्त करता है, अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करता है ताकि उस खुदा की रिज़ायत हासिल करे। लिहाजा मालूम हुआ कि इसने क्यों अल्लाह ताला ने कहा कि रोज़ा मेरे लिए है। ये बता रहा है अल्लाह तबारक व तआला कि रोज़ा जो है इखलास इंसान में लाता है, इंसान को इखलास की तरफ लाता है। और फिर फरमाते हैं जब ये उस मंजिल पर पहुंच जाता है कि वो उसकी खलवत और जलवत जो है खुदा के लिए हो, और जो खुदा जिस तरह खुदा ने कहा है उस तरह वो अंजाम देता है, तो फिर खुदा भी उसकी जजा बन जाता है। और जिसकी खुदा जजा बन जाए, कायनात में उससे ज्यादा धनी कोई इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारी कायनात जो है उसका वजूद है, जो भी अशिया का वजूद है ये सारा जो है, और जो भी अशिया के लिए माल और मिल्कियत है वो अल्लाह ताला की है। और जब अल्लाह ताला जो इन सारी कायनात का मालिक है, जब वो ही उस खुदा उस इंसान की जजा बन जाता है, तो फिर उस इंसान से ज्यादा गनी और सकी कौन हो सकता है। लिहाजा इसीलिए इसको अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इसकी जजा मैं खुद हूँ। और उसके बाद रिवायात में भी इस रोज़े की अहमियत और असबाब को बयान किया गया है। जैसा कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौला बताइए कि रोज़ा क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज किया है, तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोज़ा इसलिए अल्लाह ताला ने फ़र्ज किया ताकि इस रोज़े के ज़रिए भूख और प्यास और ख्वाहिशात पर कंट्रोल करने वाली जो कुव्वत है वो इंसान को हासिल हो, और इंसान इनकी सख्ती को महसूस करे। जब इनकी सख्ती को महसूस करेगा तो उसके नतीजे में वो इंसान इन सख्तियों के नतीजे में खुद को ये समझ लेगा कि इस दुनिया में जो ये सख्तियां हैं, तो कयामत में जो सख्ती और तन्हाई है उसको इसके जरिए समझेगा। लिहाजा जब वो आखिरत की सख्ती और तन्हाई और वो फक्र और मोहताजी को समझेगा, तो फिर उसके नतीजे में ये इंसान अपने आप में जो तकब्बुर है उस तकब्बुर को अपने वजूद से निकाल देगा, और खुदावंद आलम के सामने वो खाजे हो जाएगा और इस तकब्बुर से सरकशी से दूर हो जाएगा। फिर जब इस मरहले पर पहुंचता है तो फिर उस इंसान को फिर दुनिया में जो भी उस इंसान ने ये सख्ती की वजह से जो दुनिया में है, ये सख्तियों की वजह से वो फिर दूसरे इंसानों की सख्तियों को, जो फकीर हैं, जो मोहताज हैं, जो यतीम हैं, उनकी सख्तियों को, उनकी भूख और प्यास को, उसको समझेगा। और जब यहाँ पर पहुँचेगा तो फिर वो दोनों तरफ से समझ गया है। इस सख्ती की वजह से आखिरत की सख्ती को भी समझ गया है। लिहाजा जो आमाल अंजाम देगा वो खुदा के लिए अंजाम देगा, उस आखिरत के लिए ज़खीरा बनाएगा। और साथ ही इस दुनिया में जो, क्योंकि इसने फकीरों और मोहताजों और यतीमों की सख्ती को समझा है, लिहाजा इस दुनिया में उस मुआशरे के लिए, उन यतीमों और फकीरों की मदद करने के लिए और उनके दर्द को अपना दर्द महसूस करके फिर उनकी मदद करेगा, फिर उनको उस फक्र से निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसने दर्द को समझा है। लिहाजा जब इसने खुद दर्द को समझा है तो उनके दर्द को अपना दर्द समझेगा। फिर जब यहाँ पर पहुंचेगा तो फिर वो बंदा जो है वो अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात से निकल जाता है और फिर वो खुदावंद आलम की उस खालिस बंदों में बन जाता है, जिन खालिस बंदों के लिए खुदावंद आलम खुद जजा बन जाता है। लिहाजा कितना अजीब मरहला है और कितनी अजीब इस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने इस रमज़ान की और इन रोज़ों की सख्ती के ज़रिए कितने दर्जात तक उसे पहुँचाया है। और इन दर्जात के और इन अजीब मराहल के ज़रिए उसको अपनी तरफ और अपने कुर्ब की तरफ और अपने वजूद की तरफ इसकी रहनुमाई कर रहा है। इसी के साथ आपकी इज़ाहमात को तमाम करते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।